नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। मु नमिता साहू। आसतु आज जानिबा संपूर्ण 12टी राशि विषय रे। आज राशिफल कौन रही शुभाशुभ फल विषय रे जानिबा। ता पूर्वर कही रखुची जो माने आम चैनल रे नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। चैनल रे नाम रही मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल। आज राशिफल जानिबा पूर्वर प्रथमे आमे जानिबा आजिर पंचा। आजिर पंचा रही आज हूँ 29 मे 2026 शुक्रवार। आजिर तिथि हूँ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आजिर दिनटी केउ राशि पाई शुभ और केउ राशि पाई सावधान रहिबा आवश्यक आसंतु संपूर्ण जानिबा। आसंतु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशि आज आपणकर मन खुशी रहिबो। कार्य क्षेत्र रे नुआ सुजोग मिल पारे। ऑफिस रे आपणकर कामर प्रशंसा हेबो बहुत। व्यवसाय माने लाभ धन लाभ बहुत हबो। आगो को भी धन लाभ बहुत देखौची। परिवार रे शांतिर परिवेश रहिबो। प्रेम संपर्क आउ मधुर हेबो एवं स्वास्थ्य मध्य आपणकर देह मध्य भल रहिबो। मेष राशि राशिफल आज बहुत भल रही। आपणकर मेष राशि शुभ रंग रही लाल आउ शुभ संख्या होची 9। मन रखंतु शुभ रंग लाल और शुभ संख्या होची 9। आसंतु एबे जानिबा वृष राशि विषय रे। वृष राशि व्यक्ति मानक पई आज अटकी थिबा काम संपूर्ण होबो। मन रखंतु घरे खुशीर परिवेश रहिबो। धन संपदीय किछि भल खबर मिली पारे। आ नुआ योजना आरंभ पाई मन भल रहिबो एवं सांग मानक सह आज भल दिनटी कटिबो आपनक पई। अत्यधिक खर्चर सावधान रुहंतु। खर्च मध्य देखा जाउची एवं शुभ रंग होउची धला रंग। शुभ संख्या होउची 6। मन रखंतु आपनकर शुभ रंग धला रंग शुभ संख्या होउची 6। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि आज आपनकर राशि अनुसार कामर चाप बढ़ी पारे। मिथुन राशि पई आज कामर चाप रही तो मन अस्थिर रही पारे। तो सेथि पई ध्यान दियंतु। किंतु धैर्य रहिले सबु काम सफल हब। निहाती भाव धैर्य रखिबा निहाती जरूरी। आपण किछि भी लाइफ रे जहाँ भी हो ना कहीं कि धैर्य रहिबा निहाती दरकार। तो धैर्य रखिले सब किछि समाधान हो पारिबो। परिवार सह किछि समय काटंतु। आउ अनावश्यक तर्करु दूरे रुहंतु। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। शुभ रंग होची आपणकर सबुज रंग। शुभ संख्या होची 5। एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई आजिर दिनटी आपणक पई बहुत शुभ अछि एवं धन लाभर योग मध्य देखाउची। कार्य क्षेत्र रे आपण निहाती सहयोग आज आपनको मिलिबो। बहुत भल रहिची। आ परिवार रे सम्मान बढ़िबा आपणक पई आज दिनटी बहुत सुंदर अछि। आ मनोबल बढ़िबा आपणकर। नुआ नुआ जिनिस आपण किनि पारंती। आजिर दिन रे आपणक पई आजिर दिनटीर बहुत अत्यंत शुभ रहिची एवं आजिर शुभ रंग रहिची आपणकर क्रीम कलर रंग रहिची एवं शुभ संख्या होची 2। एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि आपण मानक पई आजिर दिनटी टिके सावधान रहिबा आवश्यक रही। कहा सहित आज कली झगड़ा करंतु नहीं। ऑफिस रे चाप बढ़ी पारे। आपणकर आजिर दिनटे अर्थ टे खर्च हबार देखा जाउची। शास्त्र अनुसार परिवार सहयोग मिलिबो आपनको। आज संध्या परे मन खुशी रहिबो। संध्या पर्यंत टिके सावधान रुहंतु। आपणकर पई आज शुभ रंग होची सोनाली रंग। आपणकर शुभ संख्या होची सिंह राशि शुभ संख्या होची 1। एबे आसंतु जानिबा कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि व्यक्ति मानक पई आपण मानक पई आजिर दिनटी परिश्रमर फल निहाती मिलिबो। आज दिनटे
ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତାହା ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ହେବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଭଲ ଦେଖାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଥିବେ ଆପଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାବୁକ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଆଜି ଭାବୁକ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ପରିବାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ରିଲେସନସିପ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ସତର୍କ ରହୁଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧକ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧକ୍କା ମିଳିପାରେ, ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ କଟିବ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତ ସହିତ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଧନୁରାଶି, ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସାଥ ଦେବ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନୂଆ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଧନ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିବ। ପରିବାରର ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ରୋଷେଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ଘରଣୀମାନେ। ମକର ରାଶିର ଯେଉଁ ଘରଣୀମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ଥିବେ, ସେମାନେ ଘର କାମରେ ରୋଷେଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ, ନର୍ମାଲ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 10। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାରର ସହ ସମୟ କାଟିବେ। ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ନିହାତି ଭାବରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ମନରେ ନିହାତି ଭାବନା ରହିବ, ଭଲ ଭାବନା ରହିବ। ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର 12ଟି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ରାଶିଫଳ, ମେଷ ରାଶିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।